It's a pleasure to be here today, Es un verdadero placer estar aquí hoy and I'm very excited to be part and parcel of this program. y me siento muy contento de ser parte de este programa. And I just want to recognize the officers who are here, that is union presidents who are here, who have decided to spend time with young people and the youth leaders. Quiero reconocer a los líderes que están acá, a los presidentes de unión que han decidido pasar tiempo con los líderes juveniles y con los jóvenes. I think that goes a long way. Abel, Sherman, John, where's John? Juan, Tobias, Peter, Pierre, Aldo, and Garcia. There. So it's really wonderful. This says a lot about your commitment to the development of youth ministry. Eso es maravilloso, eso da testimonio de su compromiso con el ministerio juvenil. This church, as you know, its structure when we have leaders supporting the movement and the agenda becomes successful. So thank you, presidents, for doing this. Ustedes saben, esta iglesia tiene una gran cantidad de jóvenes y cuando la agenda se comparte con los jóvenes, entonces hay éxito. Gracias, presidentes. I'm keen to see how youth ministry is developing in your unions because of your passion. Yo estoy ansioso de ver cómo se desarrolla el ministerio en sus campos por causa de su pasión. I thank God because what we are doing now is available online. So you are able to go onto the website of the youth ministries to download for yourselves. Me encanta que todo esto que estamos haciendo acá va a estar en la web, así que ustedes pueden bajar este material para utilizarlo. To all those who are watching and to those who are following this program, these are the platforms where you need to be as a young person and as a youth leader. Para los que nos están siguiendo en línea y los que están acá, ahí están las direcciones de las plataformas donde pueden adquirir We want to estos connect materiales. with you guys. We want you to be informed and we want you to know what's happening around the world. Nosotros queremos conectarnos con ustedes, queremos informarles y queremos que sepan lo que está ocurriendo alrededor del mundo. So in the next few minutes, I'm going to be taking you through the developments that have taken place in senior youth ministries. En los próximos minutos quiero contarles lo que está ocurriendo con los jóvenes senior. This is a manual that has been produced for leaders who are involved with ambassadors and young adults. Esto es un manual que se ha producido para los líderes que están comprometidos con los embajadores y los jóvenes adultos. And you will agree with me that the church is experiencing a lot of youth attrition around the world. We're losing so many young people. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que estamos perdiendo muchos jóvenes alrededor del mundo. The reasons can be studied, but we know that most of them are not living because of doctrinal issues, but relationship issues. Puede haber muchas razones, pero sabemos que la mayoría se están yendo no por problemas doctrinales, sino por problemas de relación. Some of them are living because they are not involved and they are not given a chance to participate in the leadership, as our treasurer said this morning, in the leadership of the church, in the decision-making bodies. Algunos se están yendo porque no están involucrados y, como decía nuestro tesorero esta mañana, porque no se les dan oportunidades en el liderazgo de la iglesia. And so this is the rationale for creating this new leadership curriculum. Number one, in response to the growing need of leaders. Así que esa es la razón por la cual se ha creado este ministerio. La necesidad de formar líderes. In response to the high attrition rate of ambassadors and young adults. En respuesta a la enorme tasa de pérdida de embajadores y jóvenes adultos. In response to the wave of technology. En respuesta a la ola tecnológica. And you know that our young people are excited about technology. Y ustedes saben que nuestros jóvenes están emocionados con la tecnología. In response to the focus on the local church. Y en respuesta al foco en la iglesia local. SYL has been written for leaders who wish to be involved with ambassadors and young adults.
Así que esto ha sido escrito para líderes que quieren estar involucrados con embajadores y jóvenes adultos. And I'm excited today to have one of our members of the team who produced this material. We have Zlatko Musilla from the Trans-European Division. Y yo estoy contento de que aquí hay alguien que fue el autor de este material. Él mencionó el nombre. How is the name? Zlatko Musilla. He's here. Please Ese stand. es el nombre que viene de la We're División happy to have him here. Transeuropea. He has come as a division director to support another division. I love this. Él ha venido como this kind director of relationship. de jóvenes de una división a apoyar a otro director de jóvenes de otra And of división. course, Al Powell was involved in the production of this material. So your leader was hands-on in this project. Y por supuesto también Powell estuvo involucrado en la escritura de este material, así que su líder ha tenido las manos en esto. Why is this urgent? Because we need leaders and we need them now. ¿Por qué es esto urgente? Porque nosotros necesitamos líderes y los necesitamos ahora. And statistics are revealing that we are losing over 50% of members every year. Las estadísticas revelan que estamos perdiendo el 50% de nuestros miembros cada año. And if you want to be a relevant leader, you need to have a listening ear. You need not only to listen to react, but to understand. Y si usted quiere ser un líder efectivo, tiene que tener unos oídos atentos. No debe estar simplemente con una actitud reactiva, sino que tiene que entender lo que está What are the ocurriendo. dropouts saying? They are saying we did not leave the church, but rather the church left us. Los que se han ido dicen, realmente nosotros no dejamos la iglesia, al contrario, la iglesia nos abandonó. These statements need to be put in perspective so that we understand them in their full meaning. Esto tiene que ser puesto en la perspectiva correcta para que podamos entenderlo en toda su dimensión. And in relation to technology, technology will not replace great teachers, but technology in the hands of great teachers can be transformational. Y con respecto a la tecnología no va a reemplazar a los grandes líderes, sino que la tecnología en las manos de los grandes líderes harán grandes cosas. Then we have this model of one-eared Mickey Mouse. Y entonces aquí tenemos este modelo de una oreja de Where at Mickey the Mouse. beginning the church leadership was wary of, giving the youth ministries their due place in the structure of the church. Al principio de la iglesia tenían temor de darle a los jóvenes el verdadero lugar dentro de la iglesia. It seemed like youth ministry was going to be a parallel structure to the organization of the church. Parecía que el ministerio juvenil sería una organización paralela a la organización de la But we iglesia. are moving away from that because we are saying youth ministry must be at the center of the local church. Let youth ministry be a strong priority so that we can empower our young people to finish the work. Pero nos estamos moviendo de ese modelo y lo estamos llevando a ser parte de la iglesia. Los jóvenes son una parte importante para el cumplimiento de la misión. This is why we made this resolution in the World Advisory in 2016, where we made this statement. Esa es la razón por la cual hicimos esta declaración en el concilio del 2016, en el concilio consultivo de jóvenes. While we recognize the importance of general conference activities, division activities, union activities, conference activities, we realize also the importance of the local church. Reconocemos la importancia de las actividades de las organizaciones tales como la Asociación General, la División, las uniones, los campos locales, pero también reconocemos la importancia de la iglesia local. Because the local church is where the membership of these young people is. Porque es en la iglesia local donde estos jóvenes son miembros. And also the local church is where the activities of the young people happen almost on a weekly basis. Y es en la iglesia local donde ocurren las actividades juveniles casi que semanalmente. Moreover, the young people are not leaving the general conference or the union or the division or the conference. They are leaving the local church. Es más,
Los jóvenes no están abandonando a la asociación general o a la división o a la unión o a los campos locales, sino a la iglesia local. So when we do these wonderful initiatives and great programs at GC level, at union level, at division level, we do them to see how these programs can benefit the local church. Y cuando hacemos estos eventos en las diferentes organizaciones antes mencionadas, lo hacemos para ver cómo se pueden hacer en las iglesias locales. This is where SYL fits in the structure so that we are all aware of the changes that are going on. Ese es el lugar entonces donde ocupa el de jóvenes senior y dentro de la estructura juvenil. If you are a leader who is dealing with adventurers and pathfinders, you are going to undertake a program or leadership curriculum called Master Guide. Ok, si ustedes van a estar trabajando con los aventureros y con los conquistadores, entonces ustedes van a tomar el curso de guía mayor. And if you are interested in dealing with ambassadors and young adults, you will undertake a leadership curriculum called Senior Youth Leader. Y si ustedes van a querer estar trabajando con los embajadores y con los jóvenes adultos, van a tomar el curso o se van a investir de líderes juveniles senior. ¿Cómo se dice eso en español? Just a minute. ¿Cómo se dice oficialmente? Líder juvenil. No es algo nuevo. Es So we have junior líder juvenil. youth and senior youth. Entonces tenemos a líder juvenil. I will not talk about the church components and the local church components because I have no time, but I want to get to the technical aspects of this curriculum. Quiero llegar a los aspectos técnicos de este currículo. Okay. All right. So we have got in this curriculum we've got 5 compartments or 5 sections. Aquí tenemos 5 secciones. First, it has to deal with you and your God. Lo primero tiene que ver contigo y con Dios. Then the other one has to deal with you as a leader. Contigo como líder. And you as a leader together with the young people. Y tú como líder junto con los jóvenes. You and the church. Tú y la iglesia. And you and the community. Y tú y la comunidad. We believe this addresses a holistic approach to youth leadership. Entendemos que esto hace una aproximación integral en el liderazgo And because juvenil. our young people have become technical, the filing or the portfolio filing of this senior youth leadership curriculum can be done physically or digitally. Y entonces, como nuestros jóvenes son amantes de la tecnología, esto se puede hacer físicamente o también virtualmente. Now here comes a big question that has been asked around the world. What is the relationship between Master Guide and SYL? How do the two relate? Y entonces aquí está la pregunta, ¿cómo se relaciona los guías mayores con los líderes juveniles? Both the Master Guide, which is for junior youth, and the senior youth leaders, senior youth curriculums, have some similar requirements and prerequisites. Lo primero es que los dos tienen prerequisitos similares. You will agree with me that Pathfinder Ministry is our strongest ministry right now in the Seventh Adventist Ustedes Church. estarán de acuerdo conmigo que el movimiento de los conquistadores es lo más fuerte ahora en el movimiento juvenil en la It iglesia is not adventista. strong because of the Pathfinders. Yes, there's a contribution, but it is strong because of the leaders of the Pathfinder Ministry. Y no es fuerte simplemente por los conquistadores, lo cual es importante, pero es fuerte por el liderazgo que tienen. Pathfinder Ministry has become our strongest retention program in the church. Los conquistadores han llegado a ser nuestro ministerio de retención más fuerte en la iglesia adventista. And we are glad that Jamaica has taken up the program to the secular schools. Y hemos escuchado que Jamaica ha llevado esto a las escuelas seculares. So if we want to strengthen the youth ministry, the senior youth, ambassadors and young adults, we must strengthen the leadership aspect of these clubs. Y si queremos these fortalecer el liderazgo en los jóvenes adultos y en los embajadores, entonces tenemos que fortalecer el liderazgo juvenil. So candidates for Master Guide and SYL can begin attending classes together until they now major in their emphasis depending on which direction they want to take. Y entonces ellos pueden empezar a tomar las clases juntos y luego se separarán de acuerdo al énfasis que quieren tomar. And you know that in Master Guide you have the basic stuff, training courses that you must do.
Y ustedes saben que en guías mayores hay unos cursos básicos de entrenamiento que The tienen que 10 tomar. seminars that I did not elucidate on or explain are the ones that you do as, a way of getting into the actual program. Y entonces los 10 seminarios que hay que tomar para entrar al programa propiamente logo. dicho. Ahí está el logo. The Senior Youth Ministries logo mirrors the Master Guide logo. Why is this important? El logo de líderes juveniles refleja el logo de los guías mayores. ¿Por qué es eso importante? Because Master Guide has already harnessed itself and has already exerted itself amongst the churches. It is a recognizable symbol or logo. Porque los guías mayores ya lograron posicionarse en la iglesia. Es un logo que se reconoce en todas partes. And we thought that it would be good to have something that mirrors that, so that we've got similar logos that display or that talk about the leadership of each ministry. Y pensamos que era importante que se reflejara mutuamente para que se viera la importancia de ese ministerio. In the Master Guide, you'd have 6 stars, but here you'd have 2 stars. En guías mayores tienen 6 estrellas, en este tienen solo 2. And these represent the Ambassador Club and the Young Adult Ministries. Y eso- Young Adult Ministries and Ambassador Ministries. Y eso representa el ministerio en favor de los embajadores y el ministerio en favor de los And jóvenes so adultos. this hexagonal shape remains consistent. Y su imagen es hexagonal, se mantiene consistente. And then we have the world map that tells people that these leaders are prepared not only for the local setup, but also for the global field. We do things locally with a global perspective. Y entonces luego está el mapa del mundo diciendo que las personas están no solo preparadas para la iglesia local, sino para el mundo. And the pin, as we have it, is mandatory for all divisions. Y el botón que estamos presentando es obligatorio para todas las divisiones. But there's flexibility in this because other divisions are going with the scarf, others are not going with the scarf, and that's understandable because young people vary from place to place. Y entonces hay también cierta flexibilidad, porque en algunos lugares se usa con el pañuelo, en otros no. Y bueno, depende del contexto. And I know that IAD has made a decision not to go with the scarf. Y sé que en esta afternoon. división se tomó la decisión de que no vaya con el pañuelo. And we respect what each division decides because you know your context better. We cannot dictate to you what you should do. Y respetamos lo que cada división decida, porque ustedes conocen su contexto mejor. No And vamos a this is how decirles we lo que deben place the hacer. uniform items on the uniform pins on Yeah. the senior youth uniform. Y así es como usamos las insignias en el uniforme de líder juvenil, Because we want this to look the same. porque queremos que se vean iguales. I want to congratulate IAD Quiero felicitar a esta división, because IAD is the first division in the world to produce the first fruits for SYL. porque es la primera división que ha producido frutos para el liderazgo juvenil. So, Dr. Henry, we congratulate you Así que, doctor Henry, lo felicitamos. because it means that after the launch in Germany last year, people started working. David Uribe, Porque después del lanzamiento en Alemania, la gente comenzó a trabajar. David, because I'm mentioning you, you must give me extra 2 minutes. Y David, That's my bribe for you. como te mencioné, me vas a dar 2 minutos. Ese es mi cobro. So, Dominican Republic was the first to produce 193 graduates for the SYL program. La Unión Dominicana fue la primera en producir 193 investidos. We had a privilege of going through all the 6 conferences Dominican Republic Union. Tuvimos el privilegio de ir por todas las asociaciones de la Unión And Dominicana. guess what? Even in Dominican Republic Union, we had the first officer, the president of the Central Dominican Conference, Dr. Gerardo Brazaban. ¿Y qué les parece? Allí mismo, en las oficinas de la asociación, tuvimos el investido al presidente mismo, el doctor Another Gerardo. president in East Dominican Conference, Pastor Geris Paulino. Y también en la Asociación Dominicana del Este tuvimos al pastor Paulino investido. We have wonderful things happening around the world, and we thank you for
pushing this agenda, pushing this program. At the end of the day, we want youth to be totally involved. Les agradecemos por el servicio, por lo que están haciendo y por el empuje que le han dado a este ministerio. Tenemos alrededor del mundo a los jóvenes involucrándose. Our young people can no longer be consumers. They also need to come to the table, to be there, to be involved in decision making, in leadership, and we are here to train those young people. Thank you for the work you're doing out there. Nuestros jóvenes no pueden ser simplemente consumidores, tienen que ser invitados a la mesa para tomar parte del liderazgo. For any questions, for any comments, you have my email, you have my social media accounts. Let's connect. Si tienen comentarios o preguntas, ustedes tienen mis datos electrónicos, así que pueden comunicarse conmigo. God bless the IAD. Amen. Que el Señor bendiga esta división. Amén. Dios bendiga.